Yatia ureka hawasitat wa porinta diraki murat hilat kuya karaka hipwasaraka ukakip karaki no kanchis wakicha winaka wasitata utara kabaro put adirakine nasional harus kipanya uta taipiu hitata ukakip karaki tepe Peru taipiu hitata akiri suma warut awimpiwa sumpacha kalyat para hinyari kurhamati mahichul hamawa pastorita warasina hupaha hiuhara hitaina kuya kahari chukabage Ukamas kapuni ujilata tura ñaña ikuna pitan uyariku shanchis allá paikamu aumenten el volumen por favor pitan uyariku shanchis chepikashan pastorita warasina chayna kastin katura ñaña pitaq mana tusuykunchu pitaq mana waqaykunchu tura chay pastorita warasina wariki chay qisqichun qisqueño huatatañan yuyarinchis turay kay pachamanta ñawparikamus qampanta wañu kapusqanman Waliku suau paha warut lagi hegat negara anja subahta takirir kan liskita ki gunata takirir kan panacai liapapi guna uncai kapa cai gunata ka cai taki gunata ka taki sayang ko kaps takin kino kaps takini liapan tagincis panai Munakuywan, sumkunanaywan, ichapas wakin kapilla warmasinchista yuyarispa, ichapas munakuqninchista, ichapas pilla warmasinta, ichapas pita turañiñay, ichaqa takichikuqkaq. Rimayñinpas munay karan turachay. Amamillayta rimaykuspa, kunankuna kariki machanamanta imaymanaman takikunapas kamun, ichaqa pay kariki munay takikunata qillqarqanpas. Ichururagarja kunayman yaqahan aski suma warut auragaki utharaki kuna machanta uhayan umanta uhayan kuna haniu askikiti kuna ampik harhasi uha wel apsu seuha uka warut auraga utharagwaha haniu kusagaragi tilat kuyagaraka ukampi sumpacha kalyat aphanyani halicha kam tuktasip kagina mau halicha Tosoy kosun turachay kusikuy wa martes punchawnya turay ñañay chay nagahtin katurachay uha chay ñaya aura kampi sarata aphanyani Waras markarja, qoqa tinkiwitja, ma iskawa wawa, hiuhara kitaina. Gauchapia tekerenakati iskachataja, harukaja, wahita saha, kata sewepjeja, hupana katakiwa, ma kotwa, utanok para kitaina, yanap apayapataki. Arequipa sulka suyo chekau gitana unsa hachaya tekanya uta taipeu gitanja auto eléctrico ukwa akireja hiniri poniwa ukwa luta para gitaina ya tia urakampe kanyata panyani murat hidat kuyakaraka las bambas chekau hitatwa markachiri caja putare para gitaina PCM uka taipeu gitarua Peru markasa ekencha wipampi aruski panyatakiwa ukamata Kiasa cakau hitana kuna hana askina kasa askichata hanya pataki ya khatap hanyani. Amtana kasti hanit aut katain hanit au puris kataindi. Matapiwin chikta haragitain ministro nagampi las bambas comunidades campesinas kitapanagampi. Amtana taipitsti munas karagitainua emergency hite kainya kwams amuit abharagitainua pekenjawi taipita. Haipo chakarusti yati abharakin patun kapusini urunakan yamay paksita. Aruski pawimpi pekenjawimpi waktanya. Ukat uka chakansti suyap karagitain Pedro Castillo Hiliri pekterit istatanya. Meja siwisut karagitain ukat uka kepat Consejo de Ministros apas karagitaina Pedro Castillo Hiliri pekterit as karagitaina. Uka chakan pusi machak ministro nakachikta karagitaina Domingaruma utatanaka. Yatiaphan patun kapakal kurunakan ministro nakasti matay karagini. Aka matapiwisti hicha kutin lambayeke markan pokas karagini. Puno marcaro porinta panyani. Uka chegau hitanja pa hauka hakinakawa. Uruwa mamutwa aparusua patainaja. Uruhtiri hamuka naka apakeriwa apaktaragitaina. Bombonera sata anatanya chegau hitanwa motja hakepaja hait aurakitaina. Kura pachanti hupaja anatao wi tukt esenja Miston hatainaja ukapa chakiwa yat hatara kitainaja motopaja chakata hatainaja ukja ukatja hichaja akaja ukaja kedakaru uinacha uitapasma mira suma yat hat ene phamalla sasidwa
kupasa maini wila masih naga pasa mait asep haragiwa. Puno cekata haltano apanyani hicaha warah cekau hitaro porinta panyani. Akhiri cekanha ribas uta hitana. Independencia sulkapar kau hitana. Akhiri waras provincia cekau hitana mako kawa utarua ti katara kitaina. Kimsa marani ma iskawa wau himhara kitaina. Taika paha patungka payani maraniwa. Usuj katawa unihasi waraki. Kukaha halhat kanaha utaroha. Uka pachanwa akau utaman kanwa panipau hakata sipara kitaina. Hichaha independencia markap ektawe taipetha aka wila masina karo yana kampi yana tapanyani sasinwa amuya sipkaraki. Sohta pataka, sohta tungka pakalkuni warangka ukama yate kerenakawa mimara hakel kant sewa pataina yate kanyata keha harukaha yate kapanya patakeha. Hicha maraha ukara katha upara katha hadiwata kenimpeha yate kanyo utara kaparuha kutip kataina teha. Ukatwa yate kawi yate chawi ministerio ektawe teipet hata kenimpi yate kanya utara kaparu kuthapanya patakiwa irnakasip karaki. Yatichawi atakawi taipitsti pawaranka patunka mayan maranja amtanaka lupitanakwa untayapjana. Uka taipitsti takap haragitaino yate karinakasti yate kayutanakar kutip hanyapa. Kun jamas yakhi panagasti akanyang kaurenakana. Kepartap haragisapanwa janiu yate kapkaragisapanti. Ukat Víctor Quispe, Ministerio de Educación Taipita, Área de Análisis e Indicadores Taipit Ernakere. Janait karakin akam tanakasti lupita karakitainoa. Uka taipit takas karagitainoa sulkirinak yatakayon tanakar kutip hanyapa. Hanigi un ministerio ektawe taipetja irnakabujeut keter. Hanugasti, Direcciones Generales de Educación, UGELES, taik aukina gampi, ukatsatak pacha markachirina gampi mayachasitau irnakataj. Yatias karakin yatiawinakap subharagitain radio kamas televisión taipita. Ukamkik parakio kelkat volante nagasut karagitainwa ukat ukanagasti katunak taipitua purt ayaskasapana. Ukamat auki taikanaka wawani nakasti yathatap hanyapatagi. Bullying kamas wakliwi nakas yakip yatikayutanakansti uthan ukat ukanagasti amuit anwa. Unta paragitain yatichiri nakasti hani yatichir mayaki purt ap hanyapatagi. Hanugasti amuit ap haragitainwa yati karinakaru ist ap hanyapa. Hadikiwa yatichau mayarukit waitu sept harukaha yanapt awimpio yatekerero yanapt anyasao ukatsa hubara garoja ist abharaginyasao ukawa kiseh Yakatoket Quispe arhatkanwa tableta nagasti aka anyang kauru nagataki utatpat yatekanyatagisti kusagatainwa. Yatekawi yatichawi ministerio ektawi taipetja tableta nakha Jurasipkiu ukatsa askiche asipkarakio akahnia paparanakawa kama lora weja sarteata harakej. Yatichawi atakawi ektawi taipitpach amuit abhatainoa. Untaphan sohta patak sohta tunka pakalkoni waranka kimsa patak sohta tunka sohtani yatekirinakata. Kaukiri nagati qilqasip karagitaina ukamas yaqipanagasti hanit aqilqa tapkaragitain takapa waranka patunka payani maratagi. Ukat ektawi taipitsti takap harakiwa takpachani yatekayuntanagar kutip hanyapa. Policía Nacional del Perú, Payapayaracaja, Ichaja, Yatequerinakaru, Kakipkaraki, Akanakamperoja, Asqua, Unhap Harakiri, Unahan Askirakatsa, Harkaka Harakiriwa, Yatecaña, Uta Taipiu Hitaru, Mantaña Pachana, Ukakipkaraki, Yatecaña, Uta Taipiu Hitata, Mistuña, Pachana, Seguridad Escolar Seguro 2022, Ukawa, Kichawimpiwa, Policía Nacional Payapayaracaja, Yatequerinakaru, Ukakipkaraki, Yatichirinakaru, Administrativo Sata, Irnaquerinakaru, Kipka, Públicos Ukakipkaraki, Privados, Yatecaña, Uta Taipiu Hitarakarwa, Unhap Harakini, Unahan Askirakatsa Harkapa Harakiniwa, Ukatha, Sulkarakaru, Yankawirak, Wahliwirak, Kuna Luntata Siwirakas, Haruka Yaka Han Askirakas, Yaka Hucharakas Utchineja, Hankaki Ponirakiwa, Chatata Parakine. Ukatsa Akiri Institución Sata Taipiu Hitatja, Pataka Kimsatunka Pakalkuni Waranka, Ukama, Policía Nacional Payapayanagaruwa, Walikuswa, Arunt Aparaki. Ichaja Waruko Sulka Suyo Chekau Hitaru Purinta Panyari,
Yatiqawi yatichawi ministerio pektawi taipitja murat hilat kuya Caracas apayani kauchapirakati iskawa warakaja yateqerakaja wahlita hakata sewa patainaja para cargo yana apajapataki wapachitea provincia chaqaujitan hilat kuya Caracas masa apayani yanap eninakarua udano paragitaina kurjaba polisa kiri yatiaweja yatata apayani. Tunka mayani yati qirinakawa khata paragitaina pachitea wanuko chaqana. Ugatu Canagatsti Maikaraquinoa, Uñano Capjañapa, Juchan Yapjañapa. Centro Poblado Pampa, Marca Chacán, Yatichau, Yatacawi, Taipit, Pechtiri, Rosendo Serna, Hacatascana, Caujantiu, Camanagasti, Uticataina, Uca Chacana. Comisión Multisectorial Uteña Piatiana, Uca Tucasti, Mineo Taipit Pach, Atañapa. Uca Taipit, Yateqari Nagasti, Kitinagati, Han Kustatas Hakadasip Katain, Jupa Nagasti, Yanap Atapjañapa. Haya comunidad chaqauhitana karwa akahan askiraka hotel ukaha piñasi chitolla unjiri usarapta yanap ere ukatha hani ukaki kañapatej hanukaha tajin impiru yanap ñawagis karaki Uñano Capjaragitain, Yanap Asipjaragini, Warmi, Ministerio Taipita, Salud, Midis, Policía, Ministerio Público, Ucatsti, Poder Judicial Taipita. Akanja Askilup iwimpe irnaqaña wagiskaraki sumaga toqawe otaskej ma equipo técnico sata ukawa kankañapaj haniwa paqalqo urunakatakej harugasti maratukuigamalla Arctawina Gastinampi Pocascaragitaina, Pachitea, Provincia Chacansti, Fiscalía Provincial Civil y Familia Taipitoa, Arcta Jaragitaina. Uka Chacansti Anchitkam und Ascaragitainua Positunga Kimsan Marani. Ukatuint apjaragitain sohta yeteqrinakampi pachpay yeteqayutata. Hupanakaw ukam han askinakampi chikt apjazapana. Rosendo Sernap eqteristi eujas karakin yeteqrinakaru. Acoso sutjarakispa ukamas wajliwinakats chatanda pjanyapa. Eqterinakari yetiapjanyap amuit ayana. Moderna hiliri qolliripa harukaja askiyat hatata qolliripaja Latinoamérica sata suyurakatakeja COVID-19 yanqa usutakeja bakura qollarakaja wakata jewa suqta paqsinita suqta marankapa iskawa warakatakeja sasin wayatiadiraki Rolando Pajón kupasti pa paqsinakatja Peru suyuro aka bakura qollaraka purt'ani yatakeja aruski pata hanim hanuka qallante ata pachariwa akiri aruski paweja sasin wasaraki ukatsa aka iskawa warakaroja Pakutikwa ustap harakiri ukatja hilire haqirakaja akayan qausutja bakut aura kampeja harkakatajeja ukamaru harkakatari usasin sajupaja puqat ediraginao anchitka maja Peru markasarja pesca mararita hilire nakarukiwa COVID-19 yanqausutakeja bakuna qollana qat itanta paraki ukatja nya akiri taqpacha wawarakatja chikata niruwa paipacha bakuna qollarakwa itanta paraki Ayacucho Sulcasu Chaqauhitaru Hichaja Polita Payari Dirección Regional de Salud Sata Ucatay Piujitatja COVID-19 Yanqa Usumpi Picate Asegura Caja Sintua Hitek Karaki Sapuroja Paja Kakiwa Aka Yanqa Usumpeja Picate Aseprej Katunte Asepjeja Sasinwa Yatiare Paraki Ucatwa Kumarja Kayataki Erterira Casti Gauchapi Collanya Utanti COVID-19 usumpi usunta tanakaruja qultasip kanaja uka qollanya utja histantanywa amtja parakitaina mamara paqalqu paqsinakwa irnaqawa parakitaina uka kipkarakiwa hicha kimsatunka urunakanja haniwa mayasa coronavirus usumpeja hiwap karakitainateja ukasa yaqa khusa yatia wirakiwa Akiri wabaidiri yatiaweja kauchapirakati markachirakaja turismo taipiu gitana irnaqap harukaja markat sarir haqira kampeja irnaqapjeja huparakasti aeropuerto chiqauhitarakanja hak'achasiweja utqpana sasirwa mait'asi paraki kunhamti harira yanqawsuq aqant kanaja ukapachanja irnaqawurakasa kunalu t'awrakas utqanaja hayu kamarukaja ut'eatajpana sasirwa huparakaja mait'asi paraki ukatsa maqil qawa huparaka abstare paragitaina qil abhatainao urhamati Peru markasanja yang kausu utha witha kunada kasa kurunakan hanya
kun hamana tina ira maranaka ukabarua kuteta harakej ukatja hakaki puniwa distanciamiento social obligatorio sat ukajani uthaya pajit hakacha siwe utjpana takpacha aeropuertos chakau hitanakana turismo uka naira gataru irthanya takeja sasinwa qilqtare paragitaina ukatsa maitase parakiwa. Yati aura kampisaran tasip kakinyani. Yati kamu yati cawi ministerio pektawi taipitha tunu arura kasaru sumpach uruk hanyani Peru barkasana sasinwa hicaha irna kasip karaki. Kurhama polisi kiri yati awisti yat hatap hanyani. Wawanaka Kitinagati, Educación Intercultural Bilingüe Taipiti Ate Abjana, Jupanacasti, Himno Nacional Warut Abjana, Quechuarut Warut Abjan, Ukamasipio Conibota, Ukamam Tanagasti Peru Suyun Pokaskarakin, Tuno Arunakan Semanap Amtaskipana. Yatichawi Atekawi, Ministerio Taipit Ma Waranka Warankani, Papatakim Sakal Kotunka Payani Waranka. Pescapatak Liatunkani Yati Kirinakau Aruna Kapatsti Yati Chatap Haragitaina. Ukat Ukataipinsti Patak Warankats Hila Yati Chirinakau Chiktap Haragitaina. Ukat Mineo Taipit Hausayap Harakinoa Maitasis Irna Kanyataki Hakaina Kampi Ukamas Pechterina Kampi. Ukat Kunati Wakiski Ukanakampi Pokanyatagi. Sulcasu ujetanaganaja, yati chiragaparoja, hukampua, yatista paragiyapa, nanagaja, wakichatapatua, saranyatake. Yatichan yanak slurt a Paragitaina, Irnak a Paragitaina, Ukat Ukanak Toket, Unanchawita Pinsti, und a Yapjana. Ukamas Uka Nagampi, Aka Suyun Port as Karagitaina. Kimsatun Kalatunkani, Aru Nakaru Keltagaragitainoa. Ukat Kechuarut Sokta Variante Paru, Uñano Kapharagitaina. Sokta pataklia tunka tunkani qilqatanakat tunka paqalqu waranqa sokta pataklia tunka pusini yate qayun tanakaru port ayaseja inicial primaria como secundaria yate qarenakatak pusi patak waranqa tableta nakau hichamara takisti untaskaraki anchit kamastilla tunka % hukay yate qarenakatakiu ayllu chaqanakarusti port ayaseja ukat uñano qaskaraki pa waranqa pa tunka kimsan maratakisti hilpacha Churas Karakini, Marca Ojanacana, Ujamas urbanos marginales, Ujam Untata Ojanacana. Pawaranca Patun, Camaran, Mawaranca, Huarancani, Tableta Nagasti, Gila Port Ellas Caragitaina. Tuno, Arunacat, Liatunca, Aplicación Anacane. Ucat Hichamaratagisti, Uñano Cascaragitaino, Alup Is Caragitaino. Equipo Nagasti, Gilpach Memoriani, Port Aicaña. Jaipach Marcanacar Puriaña, Untas Caragitaina. Ayu chaka ujitanaganaja, sapapatagata, ya tunkarirua, anchet kapaja churjapjarat. Bawaran kapa tunka kimsani baranja, ukahnya tuktata pachani ukatja, marca chaka ujitanaga, ukatsa, marca kawa ujitanagarwa, churata jarajine. Tuno Aruna Castilla Cascaraqui Patunca Pacal Corun Yamayu Paxina. Ukamas Quechuaruint Eabjarakino al lengua oficial Ukam Huaranca Yatunca Patak Pacalcotunca Pescani Maranacana. Perú Barcasarja, Kuneiman Yanaka, Usteña Taqueja, y Rakatasky Ujilat Cuyacaraka. Hichacuterja, Universidad Nacional San Agustín, Hachaya Tegaña Uta, Taipi Ujitana, Arequipa, Sulca Suyo Chacaujitanja, Nairiri, Auto Sapjañari Eléctrico, Ucualut Abjaragitaina, Kunjama Polisa, Acanquiwa. Arequipa Marcan San Agustín Hachaya Tegaña Taipit, Nairir Canchawim Sartiraut Untayapjana. Canchawim Pisartiraut Sti Becario Nacaulur Abjaragitaina, Electricidad Postgrado Taipit Yatjatirinaka. Ukat aka Yatjatawinagasti Tunca Kepa Maranacan Pocascarakitaina. Autos Arteñampi and Abjaragitaino Tunca Payani Ukat Sti Pa Tunca Pusini Paxinaka. Ukamas Uñano Cascaragitaina Kunjamati aka Nairirik Anjawimpi Sartirautusti Lura Ascaragitaina. Ukat Ukanakasti Hilpach Lura Tañapataki. Ukat Ukanakampi Economía Local Taipits Kust Ataspausasin Untana. Ukamas Pachamam Toket Amunit Atakipana. Akawint Ayawit Taipinsti Chikt Ab Jatainoa José Martín Dávila Pérez, Electricidad Viceministro. Ukat Ukansa Jajatas Caragitainoa Consejo de Administración Taipita. Hernán Karinaka. Aka Nairiri Luratasti Kunjamas Uint Ayaskatain Ukat Ukanaktoket Maipjanoa. Aka Mark Pachan Untatañapau Sasina. Kunjamati Unsa Taipit Anjawimpi Sartira Utusti Irnakas Karagitaina. Ukat Ukanak Askham Untapjana. Kusawa ukaya tiawe hilat Cuyacaraka. Junin sulka su gitaro hichaja port abhayari. Huancayo Barcanja,
Huancayo marca patau hitata suma untayatakiwa walikuswa para kita ina pertene da kahampi walikuswa para kahina para kita ina ukatsa kimsa waranka bakal pataka hila solesa kulkwa ansa sampai hari ukapakiti kimsa waranka bakal pataka metro sata ukama patau hitan wahakata siraki larama kota ukau hitata akan ki ukayati aweja Valle del Mantaro sinte patau hitan wahakata siraki Jurin sulka suyo chakau hitana markata salir hakeraka ukakip karaki takirin pesa patau hitata Huancayo barka untap hanya patakiwa lura watuk para kitaina choknya alinakawa kokarakawa utharaki kinwanaka alisonaka eucaliptonaka chachacomanaka ukat sahilja tankishanakau utharaki Esto es la planta del tanquish. Akiri kukaja tankish ukama suterio hilja tarilla ukasu tempes untap harakio achundirakio anchita haniwa unhaskit ukatal tankish kancha ukaja utharake Ukachakau hitanja hakasirirakas utharakio hilja hamachiraka yamakisa aluhani buniwa utharaki lutunak wachuanak alqamarinak ilinchunak hakakajluragampio utharaki Acá Mirador Sata, Huancayo Marca, Untuña Taqueja, Trabaja Perú, Huaquichahui Taipeu Hitatua, Uclurt Ayataqueja, Pataca, Huaranca, Solesa, Culqua, Huaquist Aragitaina. Ukatsa, Chilca, Marca Pertaue Taipetja, Pesca Kilómetros, Ukama, Autotacua, Ukachakau Hitaru, Mantalla Taqueja, Lurt Aragitaina. Una inversión de Acá Taqueja, Kim Zapata, Huaranca, Solesa, Culqua, Ñaucam Hamau, Isdawatag. Dirigentes, pertenecen a Kip Kraki, Marcachirinagampi, o Copilla Comunidad Chicauhitana, Utasirinagampi, Maestra Sitapunio en la Camparat. Nia Papataca Wilama Sirakawa, Ucachikaru, Marcapa Huitoreja, Mist Aprajide, Mirador Turístico Ecológico Sata, Ucasu Timpisa, Walisuma, Kusaya Ataragiwa. Jurin Sulcasu, Chacata, Haltane, Wapayani, Hichaja, Arequipa Sulcasu, Gitaro, Halaro, Apayari. IGP Ukata y Pejitatra, Sabancaya, Hiukere Coyoja, Pescatunca, Pusine Cotiracua, Mayoronja, Hiuxundiraki, Payaniraki, Ukakip Kraki, Pusipataca, Hila Ukama, Orate, Ortayataki Sampi, Ukamasa, Utaraki, Usasirwa, Uparacaja, Yatiare Parak. Akururacanja, Tantio Kio, Ukatra, Saporo Poneo Hiuxundiraki, Ukatra, Ukahiu Suitra, Hilanacao, Utaraki. Gases Sata Ucaracas Utarakio, Pa kilómetro, Chicatali, Hilaro Poniwa, Alaya Roja, Heuxuraki, Acá, Heuxere Coyotja, Sasinsa Yathat Ereparakio, Ucatra, Tunca Payani kilómetro Sata, Ucacamakiwa, Hakacha Paraxnach, Sinteja Aroja Hariwa Sarja Paraxnati, Sasinwa, Eucht Areparaki. Perú Barcasarwa, Choqueja, Uistaura, Hilat, Cuyaganak. Ukatja, Wasitampisa, Uistiasip Kakillani, Sasinwa, Kurunakanja, Irajasip Karaki. Arequipa, Sulca, Suyo, Chacaujitana, Machaca, Casta, Choquerak, Uistiap Hayani, Sasinwa, Yapuya, Puchitiracaja, Irajasip Karaki, Asquiat, Jatatara Campeja, Kurjamasa, Kiriat, Yawisti, Akankiwa. Perú Barcasarwa, Choqueja, Uistawaraki. Suyusanaja, Pusi Waranka Hila Ukama Casta, Choquerakau Utaraki Suma, Musca Pait Asiñataqueja. Ucatua, Arequipa Sulca Suyo Chacaujitanja, Machaca, Casta Choque Unstea Payani, Akiri Kipka Sulca Suyo Chacaujitana, Sasinwa, Irnakasip Karaki. Yapuchiragasti, Akururaganja, Colones Sata Ucaracua, Uyakip Asip Karaki, Irnakasip Karaki. Ancaja Surakata, Choqueragatao, Ukamata, Perú Suyo Airacha Chacaujitana, Machaca, Suma Choque, Ustea Payapataki. Pusitunca variedad de Sata Ukama, Casta Choqueraca, Ustea Ñatakiwa, Yatjata Sipkaraki. Ucaracatja, Cauchapirakati, Sinticos Aspaja, Ucachoqueracua, Ustea Parakine. Estamos en una etapa de inicio. Hishau Payantasep, Cauchapi Purisa, Arequipa Chacaujitan Walisum Achogaspaja, Ucaracua, Yatjata Sipkarat. Yapuchi de la casa, Cauchapirak Pursa Hilpache Yapuchan Munapaspaja, Ucasi Yatjata Tascarakio. Tucteata Janeja, Ucapachawa, Ucachoqueja, Usteata Janeja. Biofortificada Sata Choqueracaja, Hierro, Zinc, Ucalina Caniwa, Cauquitan Sawalisuma Achocañapataquiriwa.
ukatsa pisia pucha siriragaja ukach oke hataraksa walisum wa apnaka parakispa uiwa parakispawa ukatsa Arequipa sulka suchaka ukitara choke unsteña takeja ya pamarata kimsa baraka mapuriwa irrakaweja yatjata wisa utarakispa kurjama purisa Arequipa barcaja kuna sumachika ukitara kapasa uteja ya ukabaru uitatawa soteja aphatata karakispa Peru markasata halt apanyari ukathahichaja Bolivia marcaru halano apanyari ukachakan wali kusarun ataparatao mira sum hilat kuyakaraka acá suyonja ma iskawawaja silla de ruedas sata uka sapanyari utaseñara uthata tarakiu upaja hariu kombara kitej ukatja tokori basira kapampe wali sumwa tuktaraki uka taipinki riragasti wali kuswat ahlir taparaki acá han komara iskawawaja walisum tokte ukatsa ukata ipinkiri na kampeja walisum wa kuchistaraki porfteri hamokaja wali miranta tao walha sa kadali redes sociales sata ukata ipinkiri na karwa mirante para kitaina ukatsa sumakori aruna kwa kilta para kitaina sa wali kuswa halet para kitaina han komara kasinsa na irakataru saranta weja uthaki puriwa sa silwa kilta para kitaina Wasitata Peru markasaro kutintari panyani hilat kuyakaraka kaja yakisiñau kurhamati hilja Peru markasarja warbina kaja kangrina usumpiwa hiwa paraki sapapatakat hilat kuyakaraka kimsaka tunka pescani ukamara kaja lijun ya sinti usuntata japje ukapachakiu yatita jeja sasidwa saparaki kurhama punisa akanki ukayati amuija Ususti akabia yalpachana ukakikparaki Peru suyunsti sintejanas usurakiwa kunhamati walhaqina karulla kisiaraki ukama nya pataka hila hakinakawa sapurusti akiri kangrin usumpisti hiwapharaki Global Cancer Observatory pawarangkapatungkani maratsti khananchanirakiwa akurakpachansti walhawarminakasti cáncer de mama ukat usuntapjeksasina Katia López hupasti cáncer de mama uka ususait eintoqitwa iranakaraki ukatsti hupasti sarakiwa aka perusuyunsti uka usutwa walhawarminaka hiwapjeksasina akiri usuru sait ainyataki ukat satiphanyatakisти nairakatatua unyakipayasiñaq sapharakiwa ukama nairakatat unyhayasiusinwa akiri usutsti hanhiwañaraq purkaraksnati kunhamati sapharakiwa kunapachati sintipacha usuntataqtana ukapachankiwa akiri usuqyatiseqsasa ukakikparaki qullirinakasti qananchanipqarakiwa markachirinakasti kunayman amuyt'awinakatwa han qulliñutaruq makatapkitsasina kunhamati qullirinakasti uhanipqarakiwa sapamara unyhayasiñaqsasina ukama akiri kangrin ususti yaqañanqa usukaspasa ukama usarakiwa pawarangka patung kamayani maransti Peru suyuna pakalaktung kawarangka ukhakinakawa kangrin usumpisti usuntap harakitaina ukanakatsti kimsatungka peskan warangka ukhakinakasti hiwap harakitainawa ukatha Liga contra el Cáncer hupanakasti alekakiwa unyhat asipkaraki hankolkimpikiwa hakinakarusti unyhasipkaraki ukatsa kunaiman arswinakasa churasipkarakiwa ukankamasti puse uro hunyo paksitsti akasui pachana kolkenakawa aptapisipkaraki ukamata akirusun ninakaru yanaptanyataki yanapanyatakisti www.cambiemosel-futuro-del-cáncer.com ukataypiru mantaraxna hanukaja yape plin agentes ukakikparaki cajeros BCP Scotiabank BBVA Banco de la Nación ukataypinakatsa Kullakana kamira suma kangrina han usuri yatake harukaja uka usuri phtach sasinja yatat esireja sarawa papunita o mira suma usuntanya hariwa kiskiti mira ha ukapituk eja panyani hiwasanaka wakichawi akan kiwichaja kullaka saira choque upa walwa wakis asidiraki wali suma kechua ruta yatia uraka ipeno kanyatakeja Rayam pisti hakisin kam hilat kullakana karumatiu kutintani jaja akan kiwa no kanchis wakichawi